Bonjour de Naples Fantastique, Italien Facile. Aujourd'hui, nous vous proposons de tester vos connaissances sur Naples. Regardez la photo, écoutez la question formulée en français puis en italien, ainsi que les 3 propositions de réponse. Vous avez 5 secondes pour réfléchir et pour découvrir la réponse exacte. Comment s'appelle cette place? Come si chiama questa piazza? Piazza Municipio? Piazza Plebiscito? Piazza del Gesù? Cette place è, questa piazza è, Piazza Municipio. Le nom de la galerie, il nome della galleria. Galleria Vittorio Emanuele, Galleria Toledo, Galleria Umberto I. Le nom de la galerie è, il nome della galleria è, Galleria Umberto I. Quel est le titre de cet opéra? Qual è il titolo di quest'opera? La vedova allegra, La Traviata, Madame Butterfly? Le titre de cet opéra è, il titolo di quest'opera è, La Traviata. Comment s'appelle cette fontaine? Come si chiama questa fontana? Del Porto, della Magnolia, del Carciofo. La fontaine, la fontana del Carciofo. Célèbre grand café, famoso gran caffè. Gambrinus, Florian, del Popolo. Le grand café, il gran caffè, Gambrinus. Nom du théâtre, nome del teatro. San Gennaro, San Fernando, San Carlo. Le théâtre, il teatro, San Carlo. Le nom du château, il nome del castello. Castel dell'Ovo, Castelvecchio, Maschio Angioino. Le nom du château è, il nome del castello è, Maschio Angioino. Salon sulla Galleria Umberto I. Salone sotto la Galleria Umberto I. Salone Margherita. Salone Patrizia, Salone Rosa. Le nom du salon è, il nome del salone è, Salone Margherita. L'escalier d'honneur du, lo scalone d'onore del, Palazzo Reale, Palazzo Zevalos, Palazzo di Capodimonte. Escalier du palais, scala del Palazzo Reale. Le Memus è le musée, il Memus è il museo della moda, delle tradizioni, del Teatro San Carlo. Le Memus è le musée, il Memus è il museo del Teatro San Carlo. La résidence du président à Naples, la residenza del presidente a Napoli. Villa Fiorentina, Villa Rosebery, Villa Fiorita. La résidence du président de la République è, la residenza del presidente della Repubblica è, Villa Rosebery. Beau palais en bord de mer, bel palazzo sul lungomare. Palazzo Venezia, Palazzo Fondi, Palazzo Donanna. Ce superbe palais è, questo palazzo stupendo è, Palazzo Donanna. Villa Musée du Vomero, Villa Museo del Vomero, Villa Pignatelli, Villa Comunale, Villa Floridiana. Cette villa musée è, questa villa museo è, Villa Floridiana. Intérieur de l'église, interno della chiesa, Duomo di Napoli, San Gregorio Armeno, Chiesa del Gesù Nuovo. L'église, la chiesa, Chiesa del Gesù Nuovo.
Le célèbre volcan, il famoso vulcano, il Vesuvio, lo Stromboli, l'Etna. Le volcan è, il vulcano è, il Vesuvio. La rue des Crèches, la via dei Presepi, via dei Pastori, via San Gregorio Armeno, via San Giovanni Maggiore. La rue des Crèches è, la via dei Presepi è, via San Gregorio Armeno. L'église porte le nom de, la chiesa ha il nome di, Santa Maria, Santa Chiara, Santa Marta. L'église de, la chiesa di, Santa Chiara. La station de métro, la stazione della metro. Municipio, Toledo, Università. La station de métro, la stazione della metro, Toledo. Façade de l'église, facciata della chiesa, Gesù Vecchio, Gesù Nuovo, Duomo. La façade du, la facciata del Gesù Nuovo. Sur la colline du Vomero, sulla collina del Vomero, chiostro della Certosa di San Martino, chiostro delle Fontanelle, chiostro di Santa Chiara. Sur la colline du Vomero, sulla collina del Vomero, chiostro della Certosa di San Martino. Nom de la colline, nome della collina, Camaldoli, Capodimonte, Posilipo. Le nom de la colline est, il nome della collina est, Posilipo. J'espère que ce jeu vous aura plu. Si vous le désirez, inscrivez-vous à ma chaîne, ajoutez aussi des commentaires, partagez aussi avec vos amis. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Arrivederci.